खुदावन के पाक और जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से आज हम पढ़ेंगे याकूब का आम खत, उसका पहला बाब, पहली से 5वीं आयत मुकद्दसा तक, और सीखेंगे आजमाइशों में खुशी, सब्र और खुदा की हिकमत। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम खुदा के कलाम के एक ऐसे हिस्से पर गौर करेंगे जो हर ईमानदार की रोजमर्रा जिंदगी से ताल्लुक रखता है। हम सब कभी ना कभी आजमाइशों, मुश्किलात, बीमारियों, माली तंगी, घरेलू मसाइल या रूहानी कमजोरी का सामना करते हैं। ऐसे वक्त में अक्सर हमारे दिल में सवाल पैदा होता है कि खुदावन, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। याकूब का खत इन्हीं सवालात का जवाब देता है। ये खत सिर्फ मालूमात नहीं देता बल्कि अमली मसीही जिंदगी गुजारने का तरीका भी सिखाता है। याकूब के आम खत के पहले बाब की पहली आयत मुकद्दसा में याकूब फरमाता है, याकूब की जानिब से जो खुदा और खुदावन यीशु मसीह का बंदा है, उन 12 कबीलों के नाम जो परागंदा हैं, सलाम। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। याकूब की जानिब से जो खुदा और खुदावन यीशु मसीह का बंदा है, उन 12 कबीलों के नाम जो परागंदा हैं, सलाम। इस आयत मुकद्दसा में याकूब अपने आप को रसूल, बुजुर्ग या यीशु का जिस्मानी भाई कहकर तारुफ नहीं करवाता, बल्कि सिर्फ खुदा और खुदावन यीशु मसीह का बंदा कहता है। ये हमें आजिज़ी का सबक देता है। आज दुनिया में लोग अपने ओहदों, शोहरत और मकाम पर फख्र करते हैं, लेकिन खुदा के नजदीक सबसे बड़ा एजाज उसका बंदा होना है। याकूब ये भी लिखता है कि वो मुंतशिर ईमानदारों को मुखातिब कर रहा है। ये लोग जुल्म और सितम की वजह से अपने घरों से दूर रह रहे थे, मगर खुदा उन्हें भूला नहीं था। चाहे हालात कैसे भी हों, खुदा अपने लोगों को, अपने प्यारों को कभी नहीं भूलता। हम याकूब के आम खत के पहले बाब की दूसरी आयत मुकद्दसा को भी पढ़ेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो उसे कमाल खुशी समझो। मैं रिपीट करता हूँ, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो उसे कमाल खुशी समझो। ये आयत मुकद्दसा पहली नजर में बहुत मुश्किल महसूस होती है। याकूब ये नहीं कहता कि आजमाइश खुशी की चीज है, बल्कि ये कि आजमाइश के दौरान खुदा जो काम करता है वो खुशी का बाइस है। खुदा हमारी जिंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे हालात आने देता है जो हमारी बर्दाश्त से बाहर महसूस होते हैं, लेकिन इन्हीं हालात में हमारा ईमान मजबूत होता है। जिस तरह सोना आग में तप कर खालिस होता है, उसी तरह ईमानदार आजमाइशों में निखरता है। खुशी का मतलब ये नहीं कि हमें तकलीफ पसंद है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें खुदा के मकसद पर भरोसा है। क्या है? हमें खुदा के मकसद पर भरोसा है। इसी तरह याकूब के आम खत के पहले बाब की तीसरी आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। ये जानकर कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। मैं रिपीट करता हूँ, ये जानकर कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। खुदा आजमाइश के जरिए हमारे ईमान को जांचता है ताकि वो मजबूत हो। सब्र सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं, बल्कि खुदा पर इत्मीनान के साथ साबित कदम रहने का नाम है। बाज़ औक़ात हम चाहते हैं कि खुदा फौरन जवाब दे, लेकिन खुदा हमारे किरदार पर काम कर रहा होता है। अगर हर दुआ फौरन कबूल हो जाए तो शायद हम कभी सब्र करना ना सीखें। सब्र हमें रूहानी तौर पर मजबूत बनाता है। क्या करता है? सब्र हमें रूहानी तौर पर मजबूत बनाता है। याकूब के आम खत के पहले बाब की चौथी आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। और सब्र को तकमील तक पहुंचने दो ताकि तुम कामिल और पूरे हो जाओ और किसी बात में नाकिस ना रहो। मैं रिपीट करता हूँ, और सब्र को तकमील तक पहुंचने दो ताकि तुम कामिल और पूरे हो जाओ और किसी बात में नाकिस ना रहो। यहाँ कामिल होने का मतलब
بے گناہ ہونا نہیں بلکہ روحانی پختگی حاصل کرنا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم صرف ایمان لانے والے نہ رہیں بلکہ پختہ ایماندار بنے۔ مشکلات کے دوران بعض لوگ خدا سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں خدا ان کے کردار کو خوبصورت بناتا ہے۔ آج اگر خدا آپ کی زندگی میں کسی مشکل کو فوراً ختم نہیں کر رہا تو شاید وہ آپ کے اندر ایک ایسا کردار پیدا کر رہا ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ اسی طرح یعقوب کے عام خط کے پہلے باب کی 5ویں آیت مقدسہ کو ہم پڑھیں گے اور کچھ اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر تم میں سے کوئی حکمت میں ناقص ہو تو خدا سے مانگے جو سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اور ملامت نہیں کرتا تو اسے دی جائے گی۔ میں رپیٹ کرتا ہوں، اور اگر تم میں سے کوئی حکمت میں ناقص ہو تو خدا سے مانگے جو سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اور ملامت نہیں کرتا تو اسے دی جائے گی۔ آزمائش کے وقت ہمیں سب سے زیادہ حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اکثر خدا سے مشکل ختم کرنے کی دعا کرتے ہیں، لیکن یعقوب ہمیں سکھاتا ہے کہ پہلے حکمت مانگو۔ حکمت ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ مشکل کے درمیان خدا کی مرضی کیا ہے۔ خدا اپنے بچوں کو ڈانٹ کر نہیں بلکہ محبت سے حکمت دیتا ہے۔ جب ہم ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو خدا ہمیں ایسے فیصلے کرنے کی توفیق دیتا ہے جو اس کے جلال کا باعث بنتے ہیں۔ اسی آیت مقدسہ کے حوالے سے کچھ عملی اسباق پر ہم غور کریں گے۔ ہر آزمائش خدا کے اختیار کے باہر نہیں بلکہ اس کی اجازت سے آتی ہے۔ مشکلات ہمارے ایمان کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط کر سکتی ہیں۔ صبر روحانی بلوغت کی نشانی ہے۔ خدا ہمارے کردار کی تعمیر میں مصروف ہے۔ ہر مشکل کے دوران خدا سے حکمت مانگنی چاہیے۔ خدا اپنے بچوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہماری موجودہ آزمائش ہماری مستقبل کی برکت کی تیاری بھی ہو سکتی ہے۔ میرے عزیزو، یعقوب کے عام خط کے پہلے باب کی 1 سے 5 آیات مقدسہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ آزمائش خدا کی محبت کے خلاف نہیں بلکہ اکثر اس کے کام کا حصہ ہوتی ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا صبر بڑھے، ہمارا کردار نکھرے اور ہم اس کی حکمت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر آج آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ خدا آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو چھوڑنے والا نہیں بلکہ اسی آزمائش کے ذریعے آپ کو اپنے مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے۔ آئیے دعا کریں۔ اے ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرا کلام ہماری زندگی کے ہر حال میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہم آزمائشوں سے گزرتے ہیں تو ہمیں شکایت کرنے کے بجائے تجھ پر بھروسہ کرنا سکھا۔ ہمارے ایمان کو مضبوط کر، ہمارے اندر صبر پیدا کر اور ہمیں اپنی آسمانی حکمت عطا فرما تاکہ ہم ہر فیصلے میں تیری مرضی کو پہچان سکیں۔ جو لوگ بیماری، غم، مالی تنگی، خاندانی مسائل یا کسی اور آزمائش سے گزر رہے ہیں، انہیں اپنی حضوری، تسلی اور قوت عطا فرما۔ ہماری زندگیاں تیرے جلال کا باعث بنے۔ ہم یہ دعا اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔